আরে কিলার কাই তেল মারুছ? আউরা বেন্টটা হবো তো তেলটা মারলে বেঁধে পড়ে। আসছে পয়সা কাই ফেরুন কি বিশ্বাস কর সাঙ্গ ভারি অসুবিধা। অসুবিধা বা সরু নাই কেবে পুଣି ସରିବ? দেখে অসুবিধা বা চারিও কি সুবিধা হেলে পুଣି দেবি। ବିଶ୍ୱାସ କର ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖକୁ ଡେଲି ପଇସା ଆଉଛି ରେ ଡେଲି। ଏ ଦେଖ ପରଦିନ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉଥିଲା, ଡେଲି ଆଉଛି। ଭାବୁଛି ପଇସା ଆସିଲେ ଆଣିକି ତତେ ଆଗ ଦେଇଦେବି, ହେଲେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କାମ ପଡିଯାଉଛି ଅଲଗା, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଏ ଦେଖ ଏବେ ତତେ କହୁ କହିଦଉଛି, ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ପକେଟ ଧରିକି ଯାଉଛି, ହେଲେ ବି ଦେବିନି। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସେ ପଇସା ଆଉ ଦେ ନା। ଆରେ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ତ କାମ କରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ବି ବଢିଆ କଥାରେ ଭାବୁଛି, ତୁ ସେ ପଇସା ଆଉ ଫେରାନା ରଖ।